अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम अकबरी की हमाकतें सबक का दूसरा हिस्सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम इससे पहले सबक का तारुफ, मुसन्निफ़ का तारुफ कर चुके हैं। दोबारा बता देता हूँ, अकबरी की हमाकतें हमारे पास 5वां सबक है सेकेंड ईयर के अंदर, जो कि मरातुल उरूस नावल से 9वां चैप्टर लिया गया है। मरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का लिखा हुआ एक नावल है, जिसका ये 9वां हिस्सा अकबरी की हमाकतें हमारी किताब में दिया गया है। ये दूर अंदेश खान के घर के हालात से, जो कि उसकी 2 बेटियां अकबरी और असगरी पर मुश्तमिल है। अकबरी बड़ी है और जाहिल है, असगरी तालीम याफ्ता है और छोटी है। इसके अंदर मुसन्निफ़ ने इसमें बामुसम्मा किरदार रचे हैं। इसमें बामुसम्मा उर्दू के अंदर वो किरदार होते हैं जो किसी भी जज्बात से अखज़ किए गए हों। अकबरी अकबर से है, बड़ा होना, बड़ी बेटी का नाम उन्होंने अकबरी रख दिया। छोटी बेटी असगर, छोटे को कहते हैं, उनका नाम असगरी रख दिया। अकबरी के शौहर अक्लमंद शख्स है, इसलिए उसका नाम आकिल रखा गया है। अपनी किताब से सफ़ा नंबर 26 पे जो बात मुसन्निफ़ लिखता है, हम वहाँ से आगाज़ करते हैं। बाकायदा अकबरी की जहालत का तारुफ है कि अकबरी एक फोहड़ और बदसलीका बदशार लड़की है, जिसकी शादी मोहम्मद आकिल से हुई है। मोहम्मद आकिल बड़ा साबिर और शाकिर उसका शौहर है, मगर अकबरी ने ससुराल में लड़ाई करके शौहर के साथ अलग घर में रहना शुरू कर दिया। उन दिनों एक कुटनी की आमद थी। मोहम्मद आकिल ने उसे पहले ही बता दिया था कि शहर में एक कुटनी वारिद हो चुकी है, जो कि औरतों से उनका माल असबाब लूट लेती है। मगर चूंकि ये शिद्दत से बेवकूफ़ थी, इसने उसकी बात पे कान नहीं धरे और बिल आखिर हुआ ये कि एक रोज़ हुज्जन के रूप में कुटनी की आमद होती है, जो कि अकबरी की गली में आ पहुंचती है। माई हज्जन के रूप में जो कुटनी वारिद होती है, वो लोगों को बताती है कि उसने अल्लाह के घर का हज किया है और उसके पास बहुत सारे तबर्रुकात भी हैं। उन तबर्रुकात की वो दुकान लगाती है, जिसमें खाके शिफा, जमजमिया और मक्का मदीना के मुख्तलिफ तबर्रुकात वो लोगों को दिखाती है और बताती है कि जो देखना चाहे वो ज़ियारत कर ले और जो ख़रीदना चाहे वो ख़रीद सकता है। अकबरी के कानों में ये आवाज़ पड़ी। उसने अपनी जो मुलाजिमा है, जो खादिमा है जुल्फ़न, उसके हाथ बुलावा भेजा कि जब कुटनी, जिसको हुज्जन के रूप में आप पढ़ेंगे कि माई हज्जन, जब वहाँ से फारिग हो जाए तो इसे घर बुला लाओ। यहाँ पे जब आप इन पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हो, ये 3 पॉइंट्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, 4, ये 4 पैराग्राफ की निशानदही करते हैं। इनकी तशरीह करते हुए आपको हवाला जो लिखना है, वो पहला हवाला है, जाहिल आदमी गधे जैसा और ज़िद्दी होता है, उसको जितनी मर्जी भी तालीम दी जाए वो कभी भी बात नहीं मानता। जिस तरह से अकबरी ने अपने खामद की बात को नहीं समझा और बिल आखिर कुटनी के हाथ थे चढ़ गए। दूसरा हवाला, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, मगर कुटनी चूँकि बहुत ही तेज़ और शातिर औरत को कहते हैं, मगर उस तेज़ और शातिर औरत का शिकार भी एक जाहिल और बेवकूफ़ी हो सकता है। अक्लमंद आदमी दूसरे किसी भी इंसान के तजर्बे से फ़ायदा उठाता है। लिहाजा अपने शौहर की बात ना मानने की वजह से जो अकबरी है वो उस कुटनी का शिकार बनती है। किस तरह से, सफ़ा नंबर 27 पे बात करते हैं। अकबरी हुज्जन को जब घर बुला लेती है तो पहली ही मुलाकात में जुज़्व कुल बयान कर देती है कि उसका शौहर उससे नाराज़ रहता है, वो उससे ज़रा भी मोहब्बत नहीं करता, घर में झगड़ा रहता है। यहाँ तक कि वो ये भी बता देती है कि वो औलाद की ख्वाहिशमंद है, मगर अभी तक उनके घर में मियाँ बीवी में मोहब्बत ना होने की असल वजह तो ये थी कि वो बदसलीका थी, बदशार थी और मुतलकन वो सफाई और सुथराई का ख्याल न रखती थी, इसलिए दोनों में महर मोहब्बत का कोई भी जज्बा पैदा न हो सका। मगर कुटनी को वो जो कहानी सुनाती है, उसके बदले में कुटनी भी अपनी एक कहानी सुनाती है कि वो हज पे गई थी
اور اس نے وہاں پہ حج کیا اور اس طرح سے وہ تبرکات لے کے آئی تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ بھی اس کے ساتھ بہت مانوس ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سستے آزار بند کا لالچ دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیوقوف انسان لالچ کی زد میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے بعد وہ دو لوگوں کی ایک دلچسپ کہانی بھی سناتی ہے جو ہم اگلے صفحے میں ڈسکس کریں۔ یہاں پہ حوالہ توہم پرستی رب ذوالجلال سے دوری کا پتہ دیتی ہے، یہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں وہ جو کٹنی اس کو دو لوگوں کی کہانی سناتی ہے وہ بالکل توہم پرستی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو ہمارے حالات کو درست کر سکے، جو ہمارے لیے کن کر سکے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اسی ذات کے پاس اختیار ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 28 پہ بیگم بلقیس جہانی کی فرضی کہانی سناتی ہے۔ کٹنی اس کو بتاتی ہے کہ ایک بیگم بلقیس جہانی جو کہ بہت خوبصورت اور مالدار عورت تھی، مگر اولاد اس کے پاس بھی نہ تھی، کیونکہ وہاں پہ گھر کے حالات بتاتے ہوئے اکبری نے اسے اولاد نہ ہونے کی ایک طلب بتائی تھی، اس کو اظہار کیا تھا کہ ان کے گھر بھی اولاد نہیں ہے، لہٰذا اس کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے کٹنی نے ایک فرضی کہانی گھڑی اور کہا کہ ان کے شوہر بھی بیگم جہانی کے جو ہیں وہ ان سے مطلقاً محبت نہ رکھتے تھے۔ پس پھر یہ ہوا کہ جو بیگم بلقیس ہے وہ اللہ والوں پر بہت زیادہ اعتقاد رکھتی تھی۔ وہاں پہ ایک بزرگ تھے، رات پیادہ پا جو بیگم بلقیس ان کے پاس پہنچی تو ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑی رہی۔ جب شاہ صاحب نے ان کی طرف نظر کی تو کہا کہ حج پر جا، وہاں سے تو مراد کا موتی لے آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے حضور ہی پیش ہونے کے بعد انسان کو مراد ملتی ہے، لیکن یہاں پر اس نے ایک فرضی کہانی سنائی جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ بھی اس کے ساتھ محبت رکھتی ہے یا اس کی اولاد کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چارہ جوئی کر سکتی ہے۔ تیسری ایک اور وجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ خود غریب عورت تھی، تو اس نے یہ بھی تو ثابت کرنا تھا کہ اس نے حج کیسے کیا ہے۔ تو کٹنی نے اس کو بتایا کہ جب وہ صبح اٹھی تو حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ان دنوں بحری جہاز کا سفر تھا، وہ مالدار عورت تھی، 500 لوگوں کو ساتھ میں اپنے پاس سے کرایہ دے کر سوار کیا، جس میں ایک میں حجن بھی تھی۔ لہٰذا بحری جہاز جو ہے وہ سفر کی طرف رواں ہے۔ مدینے کا مکے کا سفر ہے۔ کوہ حبشہ ایک پہاڑ کا ذکر کرتی ہے کہ وہاں پر ناخدا جو کہ کشتی چلانے والا ہے، اس نے بتایا کہ یہاں پر بھی ایک شاہ صاحب ہیں، کیونکہ بیگم بلقیس جہانی پیروں کا بہت احترام کرتی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے زیارت کرنی ہے۔ ہم 5 عورتیں ان کے ساتھ ہو لیں۔ وہاں پہ ایک نورانی شکل والے شاہ صاحب تھے، انہوں نے ہمیں 12 لونگیں دیں، لہٰذا ان 12 لونگوں میں سے یہ 2 لونگیں جس کا پیچھے وہ ذکر کرتی ہے میرے پاس موجود ہیں، جو مجھے انہوں نے تفویض کی تھی کہ لوگوں کے کام بناؤ، اور اس بیگم بلقیس جہانی کو بھی انہی لونگوں کی وساطت سے اللہ نے اولاد نورینہ عطا کی تھی۔ یہ 2 لونگیں دینے کے بعد انہوں نے اثر پیدا ہونے کے لیے ایک شرط بھی رکھ دی کٹنی نے۔ وہ شرط یہ تھی کہ صفائی اور ستھرائی کا لازمی اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی شرط رکھی کہ جو لونگیں ہیں وہ آپ نے ایک اپنے بالوں میں لگا لینی ہے اور ایک خامد کے محمد عاقل کی پگڑی میں یا پھر تکیے میں سلائی کر لی جائے۔ تم تکیے میں سلائی کرنا تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ یہاں پہ 2 چیزیں اور بھی ہیں، تشریح کے لیے ذرا سمجھیے گا۔ ضعیف الاعتقادی ہے یہ ضعیف الاعتقادی ہے کہ ہم اسلام کے نزدیک اس ٹائپ کی کسی بھی چیز کا ہم کو جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی کہ ہم کسی بھی توہم پرستی کا شکار ہوں یا ہم کسی بھی ایک چیز کے ساتھ اپنی زندگی یا اپنی تقدیر کو جوڑ لیں۔ یہ ضعیف الاعتقادی آپ تشریح میں پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ تصور رہبانیت یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے۔ شاہ صاحب کی زیارت جو دنیا داری سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ ہمیں حقوق العباد کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ ذوالجلال کے ساتھ رابطہ استوار کرنا ہے، نہ کہ معاشرے سے کٹ آف ہو کے۔ لہٰذا یہاں پہ حوالہ جو ہے کار ساز صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یہ ڈسکس ہوگا۔ یہ صفحہ نمبر 26 میں اکبری کی جہالت کا تعارف ہم نے پڑھا۔
हुज्जन की आमद पड़ी और हुज्जन का अकबरी के घर में जाना। सफ़ा नंबर 27 में अकबरी के घर के हालात बयान करना और सस्ते आज़ार बंद को ख़रीदना जो कि 2 रुपए की मालियत का है और 25 पैसे में मिल रहा है, यानी कि 4 आने में। 2 लोगों की दिलचस्प कहानी सुनाना और तवहम परस्ती में उसको दाग लेना अकबरी को। उसके बाद सफ़ा नंबर 28 पे बेगम बल्कीस जहानी की फ़र्जी कहानी को डिस्कस किया गया है और लोगों के असर पैदा करने के लिए कुटनी की शर्त बयान की गई है। जाहिर सी बात है, जब कुटनी ने शर्त रखी कि वो सफाई और सुथराई का एहतमाम करे तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अकबरी ने अपने आप को गुस्ल किया, घर की सफाई सुथराई की, चादरें बदली, हर लिहाज से अकबरी ने जब सफाई का एहतमाम किया तो रूटीन से हट के घर की हालत देख के मोहम्मद आकिल बहुत मुतासिर हुआ। जब वो घर पहुंचा तो बड़ी मोहब्बत से उसने बात की क्योंकि उसको घर के हालात यकसर तब्दील नजर आए। अकबरी ये समझती है कि शायद लौंगों का पहले दिन ही ऐसा असर है, जबकि असर इस बात का है कि सफाई और सुथराई में हमेशा बरकत और रहमत होती है। लेकिन वो बेवकूफ़ और जाहिल थी, वो ये बात ना समझ सकी, वो इस तह तक ना पहुंच सकी कि असल में मेरा जो सलीका है, मेरा जो तरीका है, उसका बदल जाना आकिल को मेरी तरफ मुतासर कर रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इससे आगे की बात डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।